बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ मौजूद हों अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और रहम फरमाए। मैं हूँ तनवीर इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने आज से अपनी पार्टी के तंजीम नौ की मुहिम का आगाज़ कर दिया है और आज बहावलपुर में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। वर्कर्स कन्वेंशन में उन्होंने जो अपने मुखालिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उन पर तंज के नश्तर चलाए। साथ ही साथ अगर देखें तो उनकी पार्टी में जो सीनियर लीडरशिप है वो बददिली का शिकार है। मिसाल के तौर पे आज जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने अपने जो पार्टी ओहदे से वो एज अ सीनियर नायब सदर काम कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो ओहदा था उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो पार्टी के सदर हैं मियां शहबाज शरीफ उनको भिजवा दिया है और अभी उन्होंने फैसला करना है कि वो उनका इस्तीफा कबूल करते हैं या नहीं। ताहम शायद खकान अब्बासी का कहना है कि अब वो कोई भी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई भी पार्टी ओहदा कबूल नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर हम देखें तो जो उनकी लीडरशिप है उनके पास जो हुकूमती ओहदे भी हैं और पार्टी ओहदे भी हैं। तो हम मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पार्टी ओहदे और हुकूमती ओहदे ये रखना इलेक्शन कमीशन के जो मुताबिक ये ठीक है सर? नहीं, मुस्लिम लीग उन्होंने आइन का ख्याल ही नहीं किया और आप देखें कि इनके मरकजी इंतखाबात भी अभी नहीं हो सके और इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस दिया था और उनका मामला जो है अभी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। लेकिन ये मरियम नवाज को उनके लंदन के दौरे के दौरान मियां नवाज शरीफ ने पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर और मरकजी सीनियर नायब सदर बनाने का फैसला किया। वो कि इसका फैसले का ऐलान पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन ये जो फैसला था और ये जो तब्दीली आई पार्टी में ये उनकी मियां नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा से हुई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने इससे अहम ओहदे के लिए अपनी बेटी मरियम नवाज को नामजद किया, जो कि न सिर्फ कैपेबल है बल्कि वो इमरान खान की जो दौरे अमलीत था उस पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ के बाद वाहिद खातून है जो कि क्राउड पुलर भी बन जाती हैं। लेकिन पार्टी की क़यादत में मियां नवाज शरीफ ने जो तब्दीली की उसके लिए पार्टी की मरकजी क़यादत और सीनियर अहदेदारों से कोई मुशावरत नहीं की। इसलिए जिस दिन उनका ऐलान हुआ था शायद खाकान अब्बासी ने दूसरे दिन अपना इस्तीफा भिजवा दिया और अमलन तो उन्होंने राहें मुस्लिम लीग से जुदा कर ली हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिम लीग को छोड़कर घर ही जाएंगे। लेकिन अभी वो जो कुछ कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग की मर्जी और मंशा के बगैर कर रहे हैं। कुछ सियासी लोगों के साथ मिल के उन्हें पूरे मुल्क में मुबाहिसों और एक सेमिनार का सिलसिला शुरू किया है, जो कि बाद में अपना मतलब कि जहाँ तक पहुंचेगा और एक नई सियासी जमात और से वजूद में आएगी। बहुत लोगों का ये भी शिकवा है कि उन्हें पार्टी के मामलात में कोई उनसे मशावरत नहीं की जाती और ना ही उनसे कोई बात की गई। ये भी बात शायद खाकान अब्बासी की दुरुस्त है कि वो पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर थे, तो जब ये तब्दीलियाँ की गई तो पहले उससे मुशावरत कर ली जाती। तो मेरा ख्याल है कि वो इतने बातिल ना होते और पार्टी से इस्तीफा ना देते, बल्कि उन्हें या तो उन्हें खुद ही कह दिया जाता तो वो इस्तीफा दे के अलहदा हो जाते। लेकिन अभी वो मरकजी सीनियर नायब सदर थे और मरियम नवाज शरीफ का भी ऐलान कर दिया गया, तो उन्होंने ये बेहतर समझा
کہ یہ ہوتا چھوڑ دیا جائے، اور مفیلہ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن سیاست میں کوئی بات ختم نہیں ہوتی. اور مریم نواز نے آج یہ بھاولپور سے اپنی تنظیمی دوروں کا آغاز کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 9 اپریل کے بعد جب عمران خان کی خلاف تحریک طبعات منظور ہوئی تو مسلم لیگ کی قیادت جو تھی وہ خاموش ہو گئی اور سیاسی سرگرمیاں انہوں نے ترک کر دی تھی. اس وجہ سے عمران خان کو ایک واک اوور ملنا، اور ان کی ظاہری بات ہے کہ ریجیم چینج کے نعرے میں مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا تھا. لیکن مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے لیے کوئی امید اور آس نہیں تھی. یہ مریم نواز نے واپسی کے بعد جو یہ اپنا دورے شروع کیے ہیں، اس سے مسلم لیگی کارکنوں میں اور رہنماؤں میں جوش و خروش پیدا ہوگا. لیکن بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ معاشی حالات بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جس طرح ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور IMF کی کڑی شرائط کے حکومت منظور کرنے پر منظور ہی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے وہی غلطی کی ہے جو اسد عمر نے کی تھی. تو اس کے نتیجے میں جو عوام پہ مشکلات پڑیں گی وہ بھی مسلم لیگ کے کھاتے میں جائیں گی، اور مسلم لیگ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. ان حالات میں مریم نواز کا میدان میں نکلنا اور پارٹی کو آرگنائز کرنا ایک بڑا کام ہے. مسلم لیگ کے بعض رہنما جو ہیں وہ مریم نواز کی نامزدگی سے شاکی بھی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں دیا گیا. ابھی تو ایک شاید خاقان عباسی کا استعفیٰ ہے، اس کے علاوہ سندھ سے مفتاح اسماعیل کا بھی استعفیٰ متوقع ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ KPK اور پنجاب سے مزید لوگ جو ہیں وہ اس طرف کوشش کریں گے کہ وہ پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب پارٹی نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کا نہ خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ان سے مشابہت ہو رہی ہے. اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں عملاً جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی ایک BTM بن کر رہ گئی ہے. جو وہ فیصلے کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان، اس میں امیر مقام تک کو وہ اعتماد میں نہیں لیتے، اور انہیں ایک کھلا اختیار ہے میاں نواز شریف کی طرف سے کہ جو فیصلے کریں اس میں وہ پوری طرح آزاد ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو سابق سیکرٹری جنرل تھے وہ پہلے ہی JUI میں شامل ہو گئے تھے، اور انہیں چند دنوں میں مشیر بن بنا دیا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باقی مسلم لیگ کی قیادت میں خیبر پختونخوا میں خاصے اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں یہ آگے چل کر مسلم لیگ کو کافی نقصان پہنچائیں گے. اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کام کر رہی تھی تو تمام تر اختلافات کے باوجود ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے. لیکن اگر ابھی وہی رویہ اختیار کیا گیا اور پارٹی کو منظم کرنے کے لیے گٹ بندیوں سے بالاتر ہو کر کام کیا گیا تو مسلم لیگ کو فائدہ ہوگا، ورنہ KPK سے تو مسلم لیگ کا صفحہ ہونا یہ صاف نظر آ رہا ہے. جی، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ مریم نواز نے جس طرح سے ڈویژنل سطح پہ دورے شروع کیے ہیں اور ورکرز کنونشن کے انعقاد وہاں پہ سٹارٹ کر دیا آج سے انہوں نے، تو یہ سب سے پہلے یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کا کام تھا کہ وہ یہاں پہ آتی ہیں اور جو سینئر لیڈرشپ ہے جیسے شاید خاقان عباسی صاحب ہیں اور کچھ اور بھی جو لیڈرز ہیں جیسے سعد رفیق ہیں اور مفتاح اسماعیل ہیں، ان کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، تو کیا اپنی مرکزی لیڈرشپ کو سب سے پہلے وہ کال کر کے ان کو متحد کرتی ہیں اور پھر ان کی آشیرواد سے وہ اس فیلڈ میں نکلتی ہیں، تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا پارٹی کے لیے؟ جیسا کہ آپ کو ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جب پارٹی کی قیادت سنبھالی تو انہیں بھی ایسی انکرز کا سامنا تھا جو پارٹی کی قیادت کے معاملات طے کرنے میں
समझते थे कि वो लाजिम और मलजूम है और उनके बगैर पार्टी को ना चलाया जाए। और आपने देखा कि वो जो उनके अंकस थे, वो जिनमें मौलाना कुसुम नजरी, गुलाम मुस्तफा जुतई समेत जो थे सारे पार्टी से अलहदा हो गए, तो उनका क्या हाल हुआ और क्या उनका असर हुआ? बेनज़ीर भुट्टो ने जो लोग उनके साथ काम करते रहे थे, जिस तरह रशीदुल्लाह बाबर और दूसरे लोग शामिल हैं, तो वो तो देखे कि आखिरी बात का उनके साथ रहे और उन्होंने बड़े बड़े ओहदे भी पाए, लेकिन जो पार्टी से अलहदा हुए उनका फिर वजूद बिल्कुल ही खत्म हो गया। अपनी जाती सीटें या अपने इलाके उनकी गुरबद्दी जो है जिस तरह थी वो तो उनके काम आई, लेकिन वो आप देखें कि एक सियासी जमात का जो करिश्मा है और बड़ी क़यादत का जो फायदा होता है वो उससे महरूम हुई है। और इसी वजह से आप देखें कि कई पार्टी लीडर जो थे पीपल्स पार्टी के, वो तारीख के कूड़ेदान में कहीं गुम हो गए। अभी अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे जो लोग सीनियर हैं, उनका कोशिश और ख्वाहिश तो है कि मुस्लिम लीग नून के साथ चला जाए और मियां नवाज शरीफ उन्हें अहमियत दें। लेकिन इस वक्त बेनज़ीर की तरह मरियम नवाज भी ये समझती हैं कि इन अकद से जो उनकी क़यादत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उससे जान छुड़ा ली जाए। और उनका ऐसा करने से ये फिलहाल तो मुस्लिम लीग को बड़ा नुकसान हो सकता है कि मुस्लिम लीग के खात्मे के लिए भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं और दूसरी जमातों को उठाने के लिए भी बड़ा काम हो रहा है, और पीटीआई के खात्मे के लिए कोई अभी आसान नजर नहीं आती। और हमें लगता है कि इस जद्दोजहद में मरियम नवाज जो है वो कई दो जो है माजों पे ना लड़ पड़े और उससे पार्टी को भी नुकसान होगा, और ये पता नहीं चलता कि ये पार्टी फिर खड़ी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि ये करिश्मा जो पार्टी को खड़ा करने का और पंजाब में इसे एक बड़ी सियासी कुव्वत बनाने का वो मियां नवाज शरीफ का था। इतनी पार्टी को इंटैक्ट रखना और उसे लेके साथ चलना जो है ये शहबाज शरीफ का भी काम नहीं है, और मरियम नवाज को भी इस मैदान में नवारत है और उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। उन्हें अपने लिए नए महाज नहीं खोलने चाहिए, बल्कि पार्टी को और पार्टी की सीनियर क़यादत को भी साथ लेकर चलना चाहिए। जी। अच्छा सर, ये जो बेसिकली तो ये जो मौरूसी सियासत है, ये जो शरीफ खानदान है, जैसे वजीर आजम हैं खुद और इसी तरह वजीर आला भी उनके साहबजादे थे, और इसी तरह जो दीगर जैसे अब मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है मरियम नवाज साहिबा को, तो हम ये मुस्लिम लीग नून की वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है, और इसमें ये pmln.org जो है, इसमें कायद नवाज शरीफ हैं और साथ चेयरमैन राजा जफरुल्लाह की तस्वीर है, उसके बाद सदर हैं शहबाज शरीफ की तस्वीर है और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल हैं। इसके बाद जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, मरियम नवाज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले 4 जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स थे, उनमें शाहिद खाकान अब्बासी पहले नंबर पे थे, सरदार याकूब नासिर और सरताज अजीज और पीर साबिर शाह। अब ये इन सब से ऊपर आप देखें कि एक बड़ी तस्वीर जो है वो मरियम नवाज की लगा दी गई है, यानी वो पार्टी में एज अ सीनियर नायब सदर बाद में आई हैं, अभी चंद रोज हुए हैं ना उन्हें सीनियर नायब सदर का ओहदा संभाले। लेकिन आप ये देखें कि अपनी खुद नुमाई इस तरह से है, हर चीज पे कंट्रोल है, तो यानी सबसे ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर सबसे ऊपर लगा दी गई है। और जो पिछले 40-40 30-30 साल से नवाज शरीफ के साथी हैं और सीनियर मोस्ट हैं और नजरियाती कारकुन हैं और डाई हार्ड वर्कर हैं उनके, आप कह सकते हैं कि जिन्होंने जेलें भी काटी, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की और बहुत बहुत तरह से उन्होंने सियासी जो है वो मुखालफत मोल ली, और हुकूमतों से भी और आमरों से भी। तो ये फिर क्या, या सर ये तो कोई मेरिट नजर नहीं आ रहा आप मुस्लिम लीग नून के अंदर? देखिए, मियां नवाज शरीफ भी एक ऐसे फेज में उन्होंने लेकर चल रहे हैं और पार्टी पे अपनी बेटी की क़यादत को भी तस्लीम करवाना है।
اس لیے وہ جو سینئر لیڈرشپ ہے اسے بھی وہ خاص اہمیت نہیں دے رہے، بلکہ مریم نواز کے جو ارد گرد ہیں ان کے حامی اور ان کے جو ہے مددگار جو ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رانا سلطان اللہ، مریم اورنگزیب اور ایسے دیگر جو لوگ ہیں، یہ نئے آنے والے جو ہیں وہ زبیر محمد زبیر صاحب ہیں اور طلال چودھری صاحب ہیں، دانیال عزیز صاحب ہیں، دانیال چودھری ہیں پی ڈی کے، ایسے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن پارٹی کے جو چہرے تھے جو 1985 سے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ چلے آ رہے تھے، ان کا مایوس ہو کر اگر وہ گھروں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں یا کسی اور جماعت کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس سے مسلم لیگ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فی الوقت تو نقصان ہوگا۔ ادا کا پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات بنتے ہیں اور اس ریپرزینٹ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ کرتی ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ فوری طور پر تو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو انٹیکٹ رکھا جاتا، ان کی گریوینسز کو دور کیا جاتا، لیکن بہرحال جو فیصلہ کیا ہے اب مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ان بابوں سے جان چھڑا رہے ہیں اور ایک نیا سفر مریم نواز شروع کرنا چاہتی ہیں۔ جی بہت شکریہ محسن صاحب، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔